Saudara, Presiden Joko Widodo pada awal pekan lalu menerima kunjungan kehormatan Sekretaris Dewan Keamanan Federasi Rusia dan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat. Awal pekan lalu, Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony J. Blinken. Pertemuan yang digelar di Istana Merdeka, Jakarta berlangsung hangat dan terbuka. Dalam pertemuan ini, Presiden berharap Indonesia menjadi supply chain atau rantai pasok global bidang kesehatan. Dalam kesempatan ini pula, Presiden Jokowi juga menyampaikan sejumlah agenda prioritas presidensi G20 Indonesia. Pertemuan kali ini tidak hanya membahas soal penguatan kerjasama bilateral, namun juga membahas isu kawasan dan dunia. Isu bilateral mencakup kerjasama di bidang pertahanan, perdagangan dan ekonomi, kesehatan terkait dengan pandemi COVID-19 hingga pendidikan. Sementara itu dalam wawancara eksklusif bersama jurnalis Kompas TV Friska Clarissa dan juru kamera Rajis Bandi, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony J. Blinken mengungkapkan tentang komitmen Amerika Serikat dalam menjalin kerjasama dengan Indonesia, termasuk soal penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia maupun Amerika Serikat serta dunia. Well, first of all, I was really grateful for the time that President Jokowi gave me yesterday when I arrived, and then all the work that we've done since then with Minister Retno, Minister Lahoot, and other colleagues and friends. And I think we talked about the issues that are having an impact on the lives of people in both of our countries, and the work that we can do together on them. COVID-19 and combating that, and together building an even stronger system so that in the future we can deal with pandemics even more effectively. Climate. And dealing together with the challenge that it presents, but also the opportunity to create good new jobs with green technology. And infrastructure and investment and the economic ties between our countries, which we think can and should grow even stronger. So we talked about all of that, and what we call the digital economy. So much of our economy now is shaped by the digital world, and making sure that people in both of our countries have the skills that they need to really do well in that economy. Okay. 2022 is just a step ahead, and there will be a big moment for Indonesia as the chairman of G20. Yes. How the U.S. supporting Indonesia's chairmanship of the G20? We talked a lot about that with President Jokowi, with Minister Retno, with other colleagues, and we are looking very much forward to Indonesia's chairmanship of the G20. And the very important work that I know it wants to carry forward, including on things like health security, on climate, on the digital economy, on economic transformation. And we intend to be the strongest possible partners for Indonesia in that effort. It's a tremendous responsibility, but we're also tremendously encouraged that Indonesia is taking it on. It's an important moment for the world. And I think Indonesia can make a very big difference leading the G20 over the next year. Sementara itu, di hari yang sama, awal pekan lalu, Presiden Joko Widodo juga menerima kunjungan kehormatan Sekretaris Dewan Keamanan Federasi Rusia, Nikolai P. Patrushev, di Istana Merdeka, Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Presiden kembali menyampaikan prioritas Indonesia dalam keketuaannya di G20 dan mengharapkan dukungan Rusia. Presiden Joko Widodo juga menyampaikan bahwa pada tahun 2023, Indonesia akan memegang keketuaan ASEAN. Untuk itu, Jokowi mengharapkan kerjasama dengan Rusia selama keketuaan Indonesia di ASEAN. Presiden juga menyambut baik penandatanganan nota kesepahaman atau MOU kerjasama bidang keamanan informasi internasional antara Indonesia dan Rusia yang dilakukan oleh Menko Polhukam Mahfud MD dan Sekretaris Patrushev Selasa lalu. Sementara itu, dalam konferensi persnya usai mendampingi Presiden Joko Widodo dalam pertemuan bilateral tersebut, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengungkapkan pertemuan awal pekan lalu kali ini tidak hanya membahas soal penguatan kerjasama bilateral, namun juga membahas isu kawasan dan dunia. Dapat saya sampaikan bahwa Amerika Serikat dan Rusia adalah dua mitra baik Indonesia. Indonesia akan terus mengembangkan strategic trust dengan semua negara, semua mitra Indonesia. Strategic trust ini sangat penting sebagai fondasi untuk membangun sebuah kerjasama yang saling menguntungkan dan saling menghormati. Strategic trust ini juga diperlukan untuk membangun dunia yang damai, stabil, dan sejahtera.
Dan Indonesia memiliki komitmen yang sangat tinggi untuk berkontribusi menciptakan dunia yang damai, stabil, dan sejahtera.